गोवा मिल्क युनियन एम्प्लॉई असोसिएशन आणि गोमंतक मजदूर संघ हांच्यांनी जो गोवा डेअरी हांगासर जो स्ट्रायक चालू करपाचो ठरयल्लो तो तेंच्यांनी आयज सरकारान एसेन्शियल सर्विसीस मेंटेनन्स एक्ट 1988 म्हणजे एस्मा लायिल्ल्या कारणान तो तेंच्यांनी पोस्टपोन दवरलेलो आसा। पूण तेंची जी 7 पे कमिशन 7 पेची जी तेंची मागणी असली ती बी तेंच्यांनी सध्या पोस्टपोन दवरलेली आसा आणि तेंच्यांनी मागणी केल्या की डी आसा पळय जो कामगारांचो तो तेंकां वाडोवन दिवचो, म्हारगाई भत्तो हो वाडोवन दिवचो। ते सुत्रा कडून कळ्ळ्या प्रमाणे अशें कळटा की गोवा डेअरी थोडे नवे वर्कर घेवपाक सोदता, जाल्यार आसा त्या वर्करांचें अशें म्हणणें आसा की जेन्ना तुमी नवे वर्कर घेवपाक सोदता तांकां दिवपाक तुमचे कडेन पयशे आसा जाल्यार आमचो डी वाडोवपाक तुमचे कडेन कित्याक पयशे ना, जाल्यार हेजेर तांकां आन्सर जाय। आनी प्लस आनी एक गोश्ट म्हणजे कितें जालें की जेन्ना स्ट्रायक बंद करपा खातीर जे आमचे वर्कर्स युनियनचे लिडर क्रिस्टोफर फ्रांसिस्को हे तांकां सपोर्ट करपा आयले। जेन्ना एस्मा लायलो तेन्ना तेंच्यांनी वर्करांक आमचे क्रिस्टोफर फ्रांसिस्को आणि पुतू गांवकार जे गोमंतक मजदूर संघाचे अध्यक्ष आसा ते येयले हांगासर आणि तेंच्यांनी जेन्ना वर्करांक समजोवपाचो प्रयत्न केलो की आतां हो स्ट्रायक करप तुमकां योग्य ना, कित्याक तर थोडे आतां जे वर्कर आसा ते थोडे प्रोबेशनाचेर आसा आणि तेंकांय बी फाल्यां सकाळी त्रास जावपाक शकता। प्लस जे तेंचे व्हॅल्यूड कस्टमर आसा तेंकांय बी म्हणजे ते कस्टमरूय बी मागीर हेवटेन तेवटेन वचत जाल्यारूय बाय फुडें गोवा डेअरीकूय त्रास जावंक शकता। म्हणून ते अशा पद्दतीन तांकां सध्या समजून तेंच्यांनी हो स्ट्रायक आयज स्टॉप केल्लो आसा, पोस्टपोन केल्लो आसा आणि सादारणसो 1 म्हयनो सुद्दां हो स्ट्रायक पोस्टपोन उरतलो अशें तेंचे कडल्यान कळटा। द वॉयस फॉर गोंय खातीर फोंडेच्यान सागर मुळवी। The voice for Goy.